Hello guys, naghanap tayo guys sa bamboo. Ito bamboo guys oh. So guys, may bagyong ngayon na Wilma. Harani guys sa to so landfall. O ini guys, tiglalag ko dito para di maabot kang paroso. Nakul guys, nahulog dahon. Kawawa naman na bamboo. Ini guys oh. It's so big now. From guys bamboo seed ini guys. Dakula guys oh. Ini pa guys. Dala ko dito pa guys para di mamamatay. Tikikibo ko guys ini bamboo seeds para magdakula na oh. Yeah! Dakula na guys oh. Guys so bamboo. Tikibo ko ito guys na bamboo seeds. Oh, nagbubuka ng mga daon para dahil siya maano. Tigdalag ko yung tubig. Mas dakol-dakol oh. Tubo na guys so straight na ano dahon. Hindi pa guys so tutubo na. This is bamboo tree. This is amazing. Kulo guys dito ang nagadanab ka daw no. Hali sa Wilma bagyo. Dakula guys ni maras. Kuno guys so maraso no nakakatusok ito. Mina dakula guys ki maray. Dito dakula oh no. Dakulaw nito guys. Nagbibig na sinda. Paldo guys oh.